Ok. Donc, aujourd'hui, on va essayer de continuer dans la présentation de l'outil Appal. Donc, la fois passée, normalement, on a expliqué c'est quoi l'objectif de l'outil. L'objectif de l'Appal, c'est la modélisation, la spécification, ou bien la vérification, ou bien le modèle check-in. Dans la spécification ou bien la modélisation, on utilise les automates temporisés, mais ce n'est plus les automates temporisés que nous avons vus dans le cours, mais plutôt c'est un langage plus riche. Il y a beaucoup de concepts que nous avons introduits. Surtout, dans le cas de Appal, il y a la notion de déclaration et on peut même définir des fonctions. Ça veut dire que c'est tout un langage de programmation. Ce n'est pas uniquement un langage de spécification de haut niveau, mais on peut faire des descriptions détaillées sous forme de programmes qu'on peut associer par exemple aux automates qui représentent notre modèle. Autre chose que dans le cas de le Appal, on peut dire que le Appal est un langage orienté objet. Ça veut dire que vous pouvez créer des classes. Et ben, ces classes, on appelle les templates. Et ces templates représentent soi-disant les gabarits ou bien les squelettes d'automates qui peuvent être instanciés par la suite dans la composition de système. J'insiste toujours sur l'idée que avec le Appal, on peut modéliser un système distribué ou bien un système parallèle qui est composé de plusieurs processus qui sont soi-disant probablement indépendants, bien sûr, mais qui sont synchronisés. Il y a des liens de synchronisation entre ces automates. Après, on les compose pour obtenir une chose qu'on appelle le système. Donc, le système pour nous, c'est quoi? C'est la composition synchrone. C'est comme nous avons déjà vu dans le module OS1 avec le produit synchrone des différents automates. C'est la même chose ici qu'on va faire. Uniquement ici, c'est un outil automatique. Ça veut dire qu'on va pas voir, nous, l'opération de synchronisation et comment elle est réalisée. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir ça sur la simulation et on peut aussi le voir dans la vérification que nous allons voir, Inch'Allah, aujourd'hui, avec une logique temporelle de haut niveau qui est, par exemple, la logique PCTL ou bien au moins la logique TCTL. Donc, comme j'ai dit que dans le langage Appal, on peut faire la synchronisation. Et dans le langage de Appal, la synchronisation elle est réalisée avec ce que nous appelons les canaux de synchronisation, ou bien en anglais channel, or channels. Ça veut dire, je vais utiliser la clé comme d'habitude pour tracer les trucs. Donc, si vous avez par exemple ici un automate, ça c'est l'automate 1, et si vous avez par exemple ici l'automate 2, et si vous avez par exemple ici l'automate 3, et ben pour faire la synchronisation entre ces différents automates, par exemple si je veux faire la synchronisation entre 1 et 3, je définis une action ici que je peux noter A, ou bien A point d'exclamation pour l'envoi, et dans l'automate 1, je dois avoir une action pour être synchronisé avec le A point d'exclamation qui est le A point d'interrogation. في لو لونجاج او بيان في لي كور اللي خدمناهم من قبل كي كنا نخدموا مع بعض كنا هذه ا بوين دانتيروغاسيون هي اللي نرمزوا لها ب ا وهذه ا بوين ديكسكلاماسيون هي اللي كنا نرمزوا لها ب ا بار. هذا سي بور لونفوا وهذا سي بور لا ريسبسيون. Je pense que nous avons déjà expliqué ça dans les automates temporisés avant même qu'on arrive à la PAL. واش قلنا باللي normalement l'envoi et la réception sont deux opérations bloquantes. واش معناته؟ معناته le processus 1 يقدر يدير les actions كامل بصح كي يلحق l'action A point d'interrogation ولا A il se bloque ما يقدرش ينفذها. على واش؟ parce que باش تتنفذ هذه لازم يكون كاين ان autre processus actif وهذاك لو processus actif راهو حتى هو يلحق le point de synchronisation qui est A bar ولا A point d'exclamation. On dit aussi que la synchronisation, elle est bloquante. واش معناتها elle est bloquante? Ça veut dire que l'émetteur se bloque et le récepteur se bloque. في زوج يتبلوكاو. Ça veut dire l'émetteur ما يقدرش يبعث, le récepteur ما يقدرش يستقبل إلا إذا كانوا في زوج are ready. يعني إذا كانوا les deux processus
ready ولا prêt à envoyer recevoir تم عملية la synchronisation en passe. Par contre, si par exemple un processus est bloqué pour une certaine raison et il n'arrive pas à l'action de synchronisation, l'autre processus, il peut arriver à l'action de synchronisation, mais il va rester bloqué aussi pour de bon. Dans ce cas, la chose la plus importante aussi, que dans le cas de Apple, on a deux types de synchronisation. Il y a tout d'abord what we call binary synchronization, ou bien la synchronisation binaire. Binary, ça veut dire two processes, معناته عندي deux processus, كيما هنا par exemple le processus 1 et le processus 3. Nous avons deux processus. We have two processes, so we speak or we call it binary synchronization. وش معناتها؟ اسكو معناتها كاينه حاجه اخرى غير binary synchronization؟ Yes, there is، واللي نسميوها broadcast synchronization or broadcast communication. وش معناته؟ هذا الA واللي هو A provider ولا لو A هذا اللي عاد نبعثه احنا ولا لو A هذا اللي عاد نبعثه به، هذا نقدروا نبعثه به ال1 ونقدروا نبعثه به ال2. معناته نقدروا يكون عندنا في ال1 A point d'interrogation ويقدر يكون عندنا في ال2 A point d'interrogation. وبهذه الطريقة ما عادتش binary synchronization، ما عادش هذه اللي راني نحكي عليها في السلايد هذا، وإنما دركا واش نسميوها broadcast synchronization. المرة اللي فاتت شرحنا واش هو الفرق بين broadcast و binary synchronization. أول حاجة هو أنه في الباينري synchronization عندنا إلا دو بروسيسوس اللي تصرى بيناتهم synchronisation على هذيك l'action A، بينما في البرودكاست synchronization عندنا un émetteur avec plusieurs récepteurs. على هذيك نقولوا broadcast معناته البث، la diffusion en français. هذا أول فرق، واحدة فيها إلا دو بروسيسوس والثانية فيها un processus يبعث وبزاف دي بروسيسوس يستقبلوا. Ça c'est la première chose. La deuxième différence وش هي؟ هو أنه في الباينري synchronization لو بروسيسوس émetteur ولو بروسيسوس récepteur يتبلوكاو في زوج، يتبلوكاو على l'action de synchronisation. معناته لو بروسيسوس émetteur ما يقدر يبعث إلا إذا كان لو بروسيسوس récepteur حاضر. لو بروسيسوس ريسبتور اكيد انه مش عاد يستقبل الا اذا كان الاخر حاضر باش يبعث له. بينما في برودكاست سينكرونيزيشن ولا برودكاست كوميونيكيشن هذا الحاله ما تطبقش عليهم في زوج. Ça veut dire dans le broadcast communication l'émetteur ne se bloque pas, le récepteur il se bloque mais l'émetteur ne se bloque pas. واش معناتها؟ معناتها لو بروسيسوس 3 واللي يبعث لو ميساج نتاعو ا بار بلوتو ا بار وبيان ا بوين ديكسكلاماسيون يبعثها ل 1 و 2، هذا لما يلحق لاكسيون هذه il ne se bloque pas. واش معناتها؟ il va envoyer le message. supposons باللي هو il va envoyer 3 4 5 je ne sais pas quoi une certaine valeur au processus, il va l'envoyer et diffuserها. إذا كاين واحد من لي ريسيبتور راهو قاعد يستنى اوكي il va recevoir، واذا كان ما كان حتى واحد منهم قاعد يستنى واش راح يصرى؟ رايح هذا الميساج يضيع في الريح كما نقولوا. على هذيك نسميوه برودكاست البث. البث معناته كيما الراديو ولا كيما التلفزيون. راكم شفتوا نتوما الراديو ديما تمشي، يعني ديما كاين البث، وانت يا تقدر تروح تسمع ولا تقدر ما تسمعش. لا تلفزيون ديما كاين بث، على ذيك نسميوها برودكاست بث، وانت اللي تخير اسكو تروح تستقبل ولا ما تستقبلش. بينما انت لو كان ما يعودش كاين البث راح تبلوكا. مثال انت تحاول تسمع الراديو واش لازمك؟ تدوا اليمي جو نسي با لو ريسيبتور نتاعك وتبقى تستنى حتى يبدا البث، معناته تي بلوكي. بينما كي يبدا البث ما يحوسش عليك اسكو انت راك قاعد تستنى ولا لا. ça veut dire si un blocage dans un seul sens. J'espère que c'est clair. Donc هذا هو الفرق بين binary synchronization و broadcast synchronization. Binary only two processes, broadcast many processes as receiver with one process as sender, and in binary synchronization
the two actions of reception and submission are blocking actions بينما في broadcast synchronization just the reception action is a blocking action يعني emission action ولا sending action is not a blocking action. هذا هو الفرق بين broadcast synchronization and binary synchronization. Okay, I can read now what is written here in the slide. معناته binary synchronization this requires the declaration of the channel. هذا هو اللي نحكوا عليه دركا. How we implement it. كيف نصنعها في الابال. كيفاش نصنعوها. باش نصنعوها في الابال اذا كان par exemple عندنا هنا A ولا عندنا B ولا نسميوه name on va faire chan name. On a déjà fait un exemple comme ça la fois passée. Ça veut dire chan هو le canal de communication. Attention, mais l'information de communication. C'est le canal de communication, c'est le port de communication qui sera utilisé pour envoyer une information. J'espère que c'est clair. This requires the declaration of the channel between two templates or automata. واش معناته؟ نعاود نفكركم المره اللي فاتت قلنا باللي كاينه حاجه اسمها لا ديكلاراسيون جلوبال وكاينه حاجه اسمها لا ديكلاراسيون لوكال. باغ اكزومبل اذا كانوا عندنا 3 اوتومات لوطومات 1 لوطومات 2 لوطومات 3 ايبان لا ديكلاراسيون جلوبال هما لي فاريابل اللي كامل لي زوتومات هذوما يقدروا يشوفوها. لي فاريابل لوكال هما دي ديكلاراسيون كي سون بريفي ا شاك اوتومات. اذا كان احنا باغ اكزومبل هذا نحوسوا عليه يعود ان كانال بين دي زوتومات لازم ما نديكلاريوش كوم فاريابل لوكال وانما لازمتهم ديما يديكلاراو كوم دي فاريابل جلوبال. ايبا نورمالمون انا ديجا في لا فوا باسي دي زيكزامبل. send and receive are blocking actions. هاكم تشوفوا send and receive are blocking actions. ça veut dire ما ce sont des actions bloquantes. هنا ماذا بيا لو كان ندير ان اكزامبل برك باسكو لو كول هذا يمشي مع التيبي بعد دونك يمشي بلوتو مع الابال conserver. ok je vais lancer le appel et je vais partager avec vous le appel. Attendez, voilà. Ok, donc si on va faire ici un exemple comme j'ai déjà expliqué باش نزيدو نفهمو مليح حكاية binary synchronization ou broadcast synchronization. Supposons que vous avez ici un premier template واللي هي template par exemple. هنا شفنا المره اللي فاتت كيفاش نخدموا بالابال. هنا par exemple نسميها automate 1. ça c'est l'automate 1 first automata or automation sorry. هنايا par exemple on va faire un état state here the edge from the first state to the second state. شفنا المره اللي فاتت كيفاش نخدموا بالابال. نقدر نكليكي هنا و puisque je veux définir une synchronisation نقدر ندير هنا la synchronisation. et ben je peux par exemple faire une action d'émission. ها voilà plutôt une action de réception. ها et ben attention هذا لازمته درك يديكلارا. نروح للديكلاراسيون جلوبال كيما شفنا باسكو it's a channel so it must be a global variable ولا global declaration. donc واش نديرو هنا chan a chan a ما نديروش chan a point d'interrogation ولا a point d'exclamation parce que l'action ولا le port اسمه a بينما le point d'interrogation و le point d'exclamation الهدف نتاعهم هو برك باش نفرقوا بين ليسيبسيون ليميسيون لا ريسيبسيون. اي بان كيما قلت لكم باللي سي بريسك ان لونغاج سي كيما لو لونغاج سي معناته نخدموا به كيما نخدموا باللونغاج سي the type ولا the noun of the type ولا the name of the type ومن بعد لا variable in this case a ومن بعد semicolon ou bien point virgule. اوكي نعاود نرجع درك لهنا نروح للو سيميلاتور باش نشوف الخدمه كيفاش غادي تكون. اوكي وي il y a une erreur كاينه une erreur. درك نعاودو نشوفو l'erreur هنا. هاي تخرج لنا هنا l'erreur. attendez هنا il y a une erreur processus inconnu. نروح للو processus inconnu apparemment هنا. ها هي وين المشكله هو انه ما بدلتش اسم لو template. انا لو template نتاعي رجع A1 وما بدلتهاش.
يبقى نعاود برك نبدلها هنا هاي نورمالمون كيما هكذا خلاص يتحل المشكل ان شاء الله. اي فوالا رانا قلنا باللي ليميسيون اي لا ريسيبسيون سون دي اكسيون بلوكونت. ايسي لو كا راكم تشوفوا دركا واش درنا حنا، درنا بوين دانتيروغاسيون. هنا واش خرج لي ديدلوك. Vous voyez ici, il y a un deadlock. Ça veut dire qu'il n'y a aucune action que je peux exécuter. Mais quand je dis action, il y a des exécuter. Voilà, parce que c'est une action de synchronisation. C'est une action synchrone. Eh ben, ce n'est pas uniquement parce que c'est une opération de réception, même là où quand on a une opération d'émission, qui m'a هكذا. Ok. نعاود نجي للسيميلاتور نتاعي هنا. Oui, mettre à jour. Voilà. معناته ce n'est pas uniquement parce que c'est une action de réception. Là, حتى وتعود une action d'émission qui maintenant, mais vous voyez, deadlock. Ça marche pas. Ça veut dire qu'on a besoin d'un deuxième processus pour qu'on puisse faire la synchronisation. باش هذا le processus يقدر يتليبيرا. Ok. هذا في لو كان تاع binary synchronization. وقتاش تعود binary synchronization لما يعود عندي تشان. Supposons دركا ماهيش binary synchronization but it is a broadcast synchronization. هذا broadcast. Et voilà. Vous voyez broadcast it's keyword حتى هي keyword زيها زي chan. It's a keyword which means that now A is no more a binary synchronization or a binary channel but it is used as a broadcast channel. واش معناتها broadcast channel؟ ça veut dire que le processus هذا واللي فيه A point d'exclamation, il va utiliser le canal A pour communiquer en même temps في نفس اللحظة avec beaucoup de processus. راكم تشوفوا باللي منين كانت binary synchronization كانت une action bloquante. دركا كي نروح هنا واش نشوف؟ voilà, ce n'est plus une action bloquante. Ce n'est plus une action bloquante, mais plutôt c'est une action exécutable. C'est une action sensibilisée et je peux exécuter cette action-là. أرجو أنه الفكرة واضحة هنايا. هاكم تشوفوا دركا رجعت روج. لما ترجع روج معناته c'est une action que je peux exécuter. Vous voyez, je peux l'exécuter. هنكزيكوتيتها. من بعد عندي un deadlock parce que ما كانش حاجة أخرى نقدر نديرها. نعاود نرجع هنا. L'idée c'est quoi? C'est que maintenant vous avez quelque chose que vous pouvez faire. هذا في البرودكاست channel. Ça veut dire l'émission في البرودكاست channel is not a blocking action. نعاود هنا نموديفي par exemple. نعاود نرجعها une opération de réception. A reception action. هاي. It is a reception action. لما تعود ال reception action even حتى ولو راهي broadcast channel نروحوا للسيميلاتور واش نلقاو باللي deadlock. Ça veut dire que les actions de synchronisation كامل يعودوا bloquants لما يعودوا reception سواء binary synchronization or broadcast synchronization. بينما the emission action ولا sending action c'est autre chose. إذا كان binary synchronization يعودوا bloquants وإذا كان broadcast synchronization ما يعودوش bloquants كيما هكذا تخدم le أبطال. Bah, j'espère que c'est clair الفكرة jusqu'à maintenant. Donc je vais revenir maintenant au slide. Et voilà. Ok, normalement c'est partagé معاكم دركا. هذه هي الفكرة معناته. Donc send and receive are blocking action. هذه هي في le cas de binary synchronization. وهنا شفنا عليها مثال مباشر في الأبال أو مثال تطبيقي في الأبال. هنا نروح دركا broadcast channels. هنا شرحناها من المفروض. These requires the declaration of a broadcast channel between several templates or automata. أرجو أن الفكرة واضحة. معناته when we speak about broadcast channels, this means that we have many automaton or many templates. معناته كاين بزاف لي templates. كيما لو كان اللي قبيلاتي par exemple, je peux faire beaucoup. Et donc la déclaration تاع broadcast channels, même channels, وين عاد تندير؟ it must be done in the global declaration. لازم تندير في الديكلاراسيون global. donc أنا شفنا خدمناها ديجا في الأبال. وريت لكم مثال هنا برك للتذكير. نعاود نشوفوها باللي باش نخدمو جو دوا فير برودكاست
chan. Ensuite, je donne le nom. Et la remarque la plus importante, ça, send is not a blocking action. وشفناها بالتجربة باللي l'opération send واللي معناتها A point d'exclamation, ce n'est pas une opération bloquante. Ça veut dire que le processus émetteur, il peut faire émission ويكمل يخدم خدمة أخرى. Il n'est pas obligé d'attendre les récepteurs. Ça, c'est bien pour lui. Mais c'est mauvais pour les récepteurs parce que peut-être les récepteurs vont être, je ne sais pas, ils peuvent être bloqués pour de bon. نعطيكم مثال باش نفهموا المشكل نتاع البرودكاست هذا. وإذا كان خدمتوا من بعد لي تيبي في الأبال, vous allez comprendre encore mieux parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident quelquefois dans la modélisation pour, par exemple, spécifier ou vérifier des systèmes. Je vais vous montrer un exemple باش تفهموا واش معناته المشاكل هذوما اللي يصراو لنا. Ok, je vais arrêter, je vais repartager avec vous le TAPAL. Voilà. D'accord. Ok. مازال ما تبارطاجاش. Ok. اوكي دونك نورمالمون دركا راهي الصوره واضحه. دونك جو في فو مونطري الحكايه اللي قاعد نحكيو فيها واليوم لي بروبليم تاع سوا ديزون لا بيرت de synchronisation ou bien le blocage pour de bon qui peut être provoqué dans le cas de la synchronisation à diffusion ou bien broadcast synchronization. كي نجي نشوف هنا الو يمشي وي هاو التليفون تاعي راح لي منه الانترنت ودرك يعاود ترجع. اوكي دونك واش كنت نقول لكم؟ كنت نقول لكم باللي لو بروبليم تاع البرودكاست سينكرونيزيشن كيما راني نشوف هنا هاي برودكاست سينكرونيزيشن. الحاجه اللي فيها هو انه ليميتور عاد نبدل له اسمه هذا نسميه فور اكزامبل نسميه سندر. هذا هو اللي عاد نديروه سندر. اوكي نروح هنا ونسميه سندر. il sera par exemple نكريو منه un processus S. On lance le processus S. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, il y a des erreurs. وين هم les erreurs? S. Ah oui, peut-être que le S là, peut-être il doit être كما قلنا majuscule. Oui. Ok, je vais revoir maintenant. Voilà. Donc هذا sender. Et supposons que je vais créer des receivers. Ok, donc كما شفنا المرة اللي فاتت attendez projet ok voilà un nouveau patron, ça veut dire un nouveau template. نسميه par exemple receiver ونسميه R1. هذا receiver supposons que le receiver هذا وش يدير il va faire la chose suivante. Tout d'abord ça et ça. Et ben, c'est seulement pour vous montrer un petit problème que je peux rencontrer lorsque j'ai broadcast channels. Donc ici par exemple on va avoir on peut avoir une action silencieuse, ça veut dire que c'est une action invisible, ce n'est pas une action de communication. Et ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir et voilà. Voilà. Oui, bien sûr, je dois tout d'abord l'inclure ici. Donc vous avez R1, pardon, c'est R1, receiver 1, et après, je vais l'ajouter ici.
Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous avons essayé? Nous avons deux actions possibles. Il y a un exécutif receiver de l'action, ou il y a une action silencieuse, ça veut dire que c'est une action qui n'est pas une action de communication, ou il y a un exécutif la deuxième action. La deuxième action, c'est une action d'envoi, ça veut dire que c'est une action de synchronisation, mais c'est une synchronisation qui ne bloque pas l'émetteur. L'émetteur ne sera pas bloqué parce que c'est une synchronisation avec diffusion. Broadcast channels. هنا واش يصرى. Je peux par exemple faire ça. شوفوا معايا. هنا خدمناها. خدمناها. هذا بعث الشيء اللي عاد يبعثه. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas de récepteur ريدي. ما كانش عندنا واحد يستنى في المعلومة تاعكم. واش معناته؟ وكأنه انتيا كاينه حصة قاعده تمشي في الراديو وواحد ما هو يسمع فيها. من بعد انت كي تشعل الراديو نتاعك تلقاها ما كانش الحصه راحت. سي لا ميم شوز ici. Ça veut dire ici on a envoyé. شوفوا كيفاش في UML في le diagramme de séquence comment on modélise le broadcast. ها وين درك واش غادي يصرى هنا. Vous avez le récepteur يقدر exécuter la première action. Voilà. و le problème نتاعو واش يصرالو il va rester bloqué ici pour dedans. ها هو عندنا هنا شوفوا معايا هنا عندنا deadlock بالنسبة surtout le récepteur qui voulait recevoir sur le channel A mais il n'y a pas d'émetteur. ما كانش un émetteur اللي يقدر يبعث له. وعلاش ما كانش un émetteur? Tout simplement parce que l'émetteur a déjà fait la diffusion nécessaire نتاعو mais malheureusement le récepteur n'a pas pu recevoir l'information parce qu'il n'était pas prêt. Et parce que l'opération d'émission n'oblige pas l'émetteur d'attendre la présence d'un récepteur. كما قلنا هذا هو المشكل نتاع البرودكاست channels. وإذا كان خدمنا من بعد surtout dans les protocoles de communication, c'est vraiment difficile à gérer des situations pareilles et donc il faut faire attention. Mais c'est un modèle réaliste. معناته هذا واش اللي يصرى vraiment في la communication dans les réseaux. Par exemple, إذا كان عندنا حنايا un ensemble de réseaux de capteurs, en général, des informations sont transférées ou bien sont transmises par diffusion, sans bloquant ou bien sans blocage. معناته إذا كان un capteur عنده des informations, il va l'envoyer. كيفاش عاد يبعثها؟ Il ne va pas l'envoyer à un capteur particulier ou à un nœud particulier. Non, il va la diffuser dans l'espace. عاد يبعثها في الفضاء, في le médium, si vous voulez. Fait le médium dans le cas par exemple qui peut être je ne sais pas des ondes hertziennes ou des ondes infrarouges ou je ne sais pas exactement qui peut faire de la communication. Mais l'idée de base c'est quoi? C'est que c'est une diffusion. On va la diffuser cette information à travers un canal broadcast. Donc ça c'est pour la différence entre la synchronisation binaire et la synchronisation par diffusion et comment on peut faire les deux et quels sont les problèmes ou bien les particularités de chacune des deux types de synchronisation, ou bien chacune des synchronisations. Ok, donc je vais maintenant reprendre les slides معاكم ونزيدو نمشو نشوفو حاجة جديدة. Donc maintenant هنا شفنا باللي كاين حاجة اسمها la synchronisation. Cette synchronisation elle peut être binaire ou bien broadcast ou bien à diffusion. Maintenant, on va voir d'autres qualités de la synchronisation. Ça veut dire d'autres caractéristiques qui peuvent caractériser une synchronisation. For example, urgent synchronization ou bien emergency synchronization. Ça veut dire c'est la synchronisation urgente. Ça veut dire quoi une synchronisation urgente? Ça veut dire qu'elle a de la priorité. معناته c'est une action prioritaire. C'est une action qui تجي لازمها هي اللي تفوت الأولى. The declaration of the channel is preceded by urgent. Example واش نديرو؟ كيما broadcast نديرو urgent channel. إذا كان maintenant channel هذا it's broadcast تعود urgent broadcast channel. Par exemple ici on a urgent channel move. D'accord. Donc l'idée c'est quoi? هذه هي الفكرة نتاع urgent channels or urgent synchronization. l'idée c'est quoi? Edges ها هي مكتوبة edges using
urgent channels for synchronization cannot have time constraints. No clock guards. معناته إذا كان par exemple إحنا وش عندنا A is a urgent channel ودرت par exemple أنا هنايا A comme ça ou bien A comme ça avec A urgent channel واش عاد يصير عليه هنايا هذا الادج can't be used for example to add time constraint or guard clock ولا clock guards ما تقدر تزيد حتى كونديسيون هنا على لو طون اي بان بوركوا باسكو اون سيبوز بلي راهو لو طون اصلا ما يمشيش ça veut dire urgent synchronization ça veut dire إذا كان le temps هنا كان je ne sais pas 5 et ben on va passer directement avec le temps 5 ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des conditions à le temps le temps il est نقدر نقولوا freezed معناته ما يتحركش الوقت هذا واش معناتها urgent synchronization c'est une synchronisation urgente le plus important pour nous c'est que كي تعود عندك urgent synchronization as a level of energy هذا الادج ما يقدرش يكون فيه time constraints mais يقدرش يكون فيه des expressions logiques sur le temps ou bien sur les horloges. Ça c'est pour urgent synchronization. Et il est clair que urgent synchronization, ça veut dire que l'action elle est prioritaire. L'action elle est prioritaire dans son exécution. Et bien avec urgent synchronization, كاينة حاجة aussi for locations. Les locations هذوما واش ممكن يكونوا ممكن ثاني هما يكونوا urgent وممكن يكونوا committed urgent c'est urgent committed en français معناته engagé urgent معناته حالة استعجالية أما committed c'est engagé معناته ديجا رانا بدينا نخدموا في الخدمة هذيك c'est ça la différence entre les deux كيفاش نديروا urgent ولا committed je vais vous montrer attendez conserver نعاود نرجع parce que l'objectif c'est aussi de voir comment on utilise le appal على ذيك عاد نبقى نباسكولي بين الابال وبين ليكسبوزي بزاف دونك فوالا لو كان نجي هنايا للسندر فوالا السندر عندنا لا بلاص هذيا ولا هذه سي جو كليك هنايا دو فوا واش نلقى عندي 3 تيب دو بلاص كاين initial place كاين urgent location وكاين committed location en français initial, urgente et engagée. Ça veut dire a state ولا un état ممكن يكون initial ممكن يكون urgent وممكن يكون engagé وممكن ما يكون حتى واحد من هذوما كيما الحالة نتاع هذه l'état هذه ماهيش initial باسكو كي تعود initial يعود عندكم double circle here وماهيش urgent وماهيش engagé mais l'essentiel إذا كانت تحاولوا ترجعوها urgent vous pouvez faire comme ça et vous allez voir يترسم فيها U إذا كانت تحاولوا ديروها engagé vous pouvez faire comme ça et vous voyez ما تقدرش تكون urgent و engagé au même temps par contre تقدر تكون initial و engagé ولا initial و urgent مش مشكل بينما urgent و engagé c'est impossible واحدة منهم voilà engagé ça peut être engagé vous allez avoir normalement c'est which means committed ça veut dire engagé معناته بدات الخدمة نتاعها j'espère que هذا كيفاش نخدموا به معناته هذا كيفاش ندير state نرجعها urgent ولا نرجعها committed maintenant on va voir maintenant واش معناته urgent location واش معناته committed location je vais arrêter le partage ici et je vais passer au partage des slides ونكملوا نشرحوهم voilà et voilà donc وهاي واش معناتها urgent locations هنا شفنا we add the letter U inside the location ينزاد فيهم U inside the location هنا الفكرة الرئيسية time is not allowed to pass when the system is in an urgent location يعني لما أنا نعود في لا بلاص هذية وبيان في هذا ليطا وهذا ليطا urgent
وش معناتها؟ معناتها الوقت اللي ندخل به هو الوقت اللي نخرج به. هاي with you inside the location time is not allowed to pass. الوقت لا يمر. معناته ما تقدرش par exemple دير هنا un invariant، ما عنده حتى معنى l'invariant في الurgent location. l'invariant n'a pas de sens. وش معناته؟ إذا كان par exemple أنت دخلت هنا بتي reçoit un، هذا هو لو طون اللي دخلت به. T is o'clock in this case. باش رايح تخرج هنا كي تجي خارج من اللوكيشن هذه تي ثاني وش يكون فيه؟ يكون إيجال أ. معناته باللي وكأنك ما فتش على ليطا هذه. وعلاش؟ باسكو سي ان ايطا اورجون معناته حاجه مستعجله، معناته الوقت ما يفوتش فيها، معناته كيما ندخلها كيما نخرجها، ما نضيعش فيها الوقت خلاص. هاي with you inside the location time is not allowed to pass when the system is an urgent location. How can we model this using the usual timed automata? إيبا ها هي لا موديليزاسيون تاعها. معناته وكأنه تي تدخل ب1 تخرج ب1، تدخل ب0 تخرج ب0. صافي دير انت كي دير ان ايطا urgent وكأنك راك زدت لها هاد ليكسبريسيون واللي هي هذا الروزات في اللونطري نتاعها، وزدت لها هاد لاكارد في لا سورتي نتاعها. هذا واش معناته urgent location. J'espère que c'est clair. Donc par contre donc je vais attendez, je vais essayer d'effacer هاد la partie maintenant. Attendez. D'accord. Donc واش عندنا هنا؟ committed location with a C inside the location. It is an urgent location. راهي كيف urgent location. واش معناته؟ معناته كيما تدخلها كيما تخرج منها، الوقت لا يتحرك فيها. معناته كأنها انيطا ندلها اكسبريسيون روزات في البداية بالزيرو، وكي نخرج منها ندلها جارد ثاني بالزيرو. It is the same. هذه committed location مع الurgent location في زوج عندهم الخاصية هذه. واش الحاجة الجديدة؟ and in a committed state. هذه الحاجة الجديدة. A state where at least one process is in a committed location. The system must leave the committed location in the next transition. Ça veut dire quoi? Supposons que vous avez ça. Vous avez ça. هذا c'est un automate نسميه l'automate 1، وهذا c'est un automate واللي هو par exemple l'automate 2. supposons حنا واش عندنا هنا؟ عندنا في هذوما entre ces deux automates درت انا لا synchronisation. Ben ce sont deux automates synchrones. Le zoom s'est arrêté automatiquement. Je vais refaire ou bien relancer la séance et on va revenir dans une deuxième vidéo et je vais arrêter cette vidéo maintenant. Ok, donc à tout. Je conserve ça.